नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 18,500 अरब रुपए होने का इम्कान, खसारा 5100 अरब रुपए तक रहने की तवक्को। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 और पेंशन 7% तक बढ़ाने की तजवीज। टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 किए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में 10% तक रिलीफ दिए जाने का इम्कान। टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने की तवक्को। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बजट को बहुत मेहनत और खुलूस से तैयार किया गया है। पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई है। आइंदा बजट में 3,675 अरब रुपए का कौमी तरक्याती बजट तजवीज। विफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 75 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। AY न्यूज ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। बजट तजावीज 2026-27 की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं अवाम के लिए बजट में एक नहीं कई अच्छी खबरें हैं। IMF के सुपर टैक्स में कमी की मुखालफत। नायब वजीर आजम और मुशीर सनत की सुपर टैक्स में कमी के लिए कोशिशें। IMF ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की शरह 29% से कम करके तजवीज भी मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी दुगनी होगी। 90 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। 2000 सीसी और जायद की गाड़ियों पर 10 से 19.5% तक कार्बन लेवी आयद हो सकती है। बजट में कोयले की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स 3% से कम करके 1% करने का फैसला। जराये का कहना है IMF ने कोयले पर वैल्यू एडिशन टैक्स 1% करने की इजाजत दे दी। जराये का कहना है सीमेंट, बिजली और दीगर सनतों के लिए दरामदी कोयला सस्ता होने की तवक्को है। इस कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MKM के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कराची और हैदराबाद के लिए स्पेशल पैकेज पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। ML1 बजट में शामिल है। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा मानते हैं सिंध का गवर्नर MKM का होना चाहिए, इस पर मजीद बात करेंगे। बल्दियाती तरमीम पर MKM के साथ मिलकर PP से बात की जाएगी। बजट पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा पाकिस्तान में हर शख्स सोचता है उसका कम से कम एक घर हो। हम हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे, बस एक मुतालबा है हमें काम करने दिया जाए। हर पाकिस्तानी को डॉलर में घर खरीदने की इजाजत दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स में घर खरीदेंगे तो इस पर कोई कब्जा भी नहीं कर सकेगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं हमारी पैदावारी लागत खित्ते में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आटा, चीनी और गंदुम पर सियासत होती है। आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी ने ज़राअत को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, नवीद कमर और दीगर कमेटी रूम पहुंच गए। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। जराये का कहना है बजट इजलास के दौरान PP की हिकमत अमली भी तय होगी। PTI का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी।
امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ عرب ممالک کے رہنماؤں اور نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے، ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی کا کہنا ہے، جب تک تمام نکات پر اتفاق نہ ہو جائے دستخط کی باتیں بے معنی ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی، اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندی میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے۔ ایرانی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ صفر سے ہار جائے گی۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر لکھا، امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ ایران کا ہر حملہ ان معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا اسے سامنا ہے۔ ایران سے اتحادیوں کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی قیمت ایرانی اکاؤنٹ سے حاصل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کالاس سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور کایا کالاس نے امریکہ ایران مفاہمت سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جلد پائیدار مفاہمت اور پرامن حل کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس کی 1,72,000 کی سطح بحال۔ انڈیکس 3200 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,72,944 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور بجٹ کی مثبت خبروں سے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا گیا۔ سندھ حکومت عالمی معیار کا امراض قلب کا علاج مفت فراہم کر رہی ہے۔ NICVD لاکھوں افراد کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NICVD اور HSMH ملیر سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا سندھ حکومت دل کے مریضوں کو بر وقت معیاری علاج کی فراہمی میں کوشاں ہے۔ کوئی بھی مریض مالی مشکلات کے باعث علاج سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو نے کہا اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، کارڈک سرجری کے لیے مؤثر ریفرل سسٹم قائم کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، EB میں حکومت سازی کے مختلف آپشنز پر غور۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کامیابی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی مہم کے باعث ملی۔ پارلیمانی پارٹی نے حکومت سازی سے متعلق فیصلوں کا اختیار بلاول بھٹو کو دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان وزارت داخلہ نے ملاقات سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا، کہا میڈیا اور سوشل میڈیا پر محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔
वजीर आजम की हिदायत पर ECC ने KP को गंदम फराहमी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर राना तनवी कहते हैं वजारत फूड सिक्योरिटी ने KP को गंदम फराहमी के इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी वजीर आजम की आवाम दोस्त पॉलिसियों का अमली मजहर है। KP को गंदम साल के आगाज में मुकर्ररा सरकारी कीमत पर फराहम की जाएगी। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावला कोर्ट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियाल अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। जख्मी जवानों की आयादत की। वतन की खातिर जाने दाव पर लगाने वाले पाक फौज और FC के जवानों के जज्बे को सराहा। कहा आपने जवामर्दी से फितना खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप सब कौम के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। मुलजिम सोहेल और जीशान अनमोल पिंकी की ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। पुलिस का अनमोल पिंकी केस में अदालत में बयान। कहा पिंकी के अकाउंट फ्रीज होने के बाद मुलजिम समीर की मदद से ट्रांजैक्शन की जाती थी। उन्हीं के अकाउंट्स में मनशियात के खाम माल की पेमेंट की जाती थी। मुलजिमा अनमोल पिंकी का छोटा भाई नासिर 2016 में समीर के पास मुलाजिम था। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी कायम किया जाएगा। अदालत ने मुलजिमा की सहूलतकारों की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कराची फेडरल बी एरिया में 4 मुलजिमान सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लेकर फरार। कैश वैन में 30 करोड़ रुपए मौजूद थे। पुलिस का कहना है वैन का अमला चाय पीने रुका तो 4 मुलजिमान कैश वैन लेकर फरार हो गए। इब्तदाई तहकीकात में सिक्योरिटी कंपनी के चीफ क्रू वाजिद पर शुबा है, वो भी मुलजिमान के साथ फरार हो गया। अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है। गवादर के साहिल पर खाम तेल से मुशाबा मवाद फैल गया। माहिरीन का कहना है समंदर में खाम तेल से भरे जहाज के टूटने का खदशा है। खाम तेल की मौजूदगी से समंदरी हयात को खतरात लाहक हैं। स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के अहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नवाब शाह में जमीन की तनाजुर पर फायरिंग से 2 भाई कत्ल। शनाख्त अरसलान और सरमद के नामों से हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मैक्सिको का फातिहाना आगाज। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 शिकस्त दे दी। मैक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में एक गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने सख्त मुकाबले के बाद चीकिया को 2-1 से हरा दिया। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में कनाडा का बोस्निया से मुकाबला होगा। ग्रुप डी में USA और पैराग्वे की टीमें टकराएंगी। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर नेमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा स्टेडियम आए और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की लियारी के फुटबॉल ग्राउंड आमद। शहरियों के साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। कहते हैं लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का तारीखी मरकज है। लियारी से हमेशा आलमी मयार के खिलाड़ी सामने आए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मुस्तकबिल के फैसले के लिए लाहौर में आज बड़ी बैठक होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी यहां मुलाकातें करेंगे। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला भी किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी इम्कान। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल का ओहदा मिलने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 2.03% कमी के साथ $88.54 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.85% कमी से $86.08 फी बैरल पर आ गया। पाक बहरिया के फ्लीट का जिद्दत की जानिब अहम कदम। पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज जदीद जंगी निजाम, मॉडर्न सेंसर्स,
ایئر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ہنگور ایک نام نہیں، پاکستان کی سمندری طاقت، قومی عزم اور دفاعی صلاحیت کا استعارہ ہے۔ دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت، یہ پاکستان اور چین میں مضبوط اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی عکاس ہے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے ایسبن میں سجے گا۔ افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ 12 ٹیمز کے درمیان ٹائٹل کے حصول کے لیے 33 میچز کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم اتوار کو بھارت کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے انٹرنیشنل پیس سٹیکنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرہرسٹ برطانیہ میں پاکستان آرمی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ پاکستان آرمی ٹیم نے اوور آل ٹیم ٹرافی، بیسٹ پیس سٹیکر اور بیسٹ ڈرائیور ایوارڈ جیت لیا۔ پی ایم اے کی نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔